26 Asrambari constituency ni bichungo khobja West Tokchaya amchani lama bisi sara romai hamkrai khlaijagya haini bagi tinik rak shalo badutila jamtila tei lalia kamini sijak nukjak tong kosong khodani samung tangnai Ulendro Deburma Tapos Deburma Susendro Deburma tei Manov Deburma suni tigulma bai lama hamkrai ni samung tisawai khwaini simi jampawar thangmani laharno jampawar hatiwo lahar kasu lagya o lahar kasu jangmani patimanok khnawai tulasiko adi blok ni video patima thayok phai lukurok bai koklam salai thegya tei koklam salaimani bisingtei sei bulayo lama tei sularok snami nani kokruwi kosiwi lahar mabai lahar kasu mani rosawi nalekha amcheni lukurok অবশ্যই খাই নাই মিছিল লমা কাটা কংগ্রেস করে কাটা সিপিএম করে ইটা করে হ্যাঁ কিন্তু রাস্তা কাটা ঠিক করে দেয় না এখন পয়সা কি আর ইঞ্জিনিয়ার হইছে তোমরা না ইহন লাগে আমরা তো সবাই হইলাম কেন তা আমরা লাগে হারা কথা বলে না কো আমরা কোন দিকে দিয়া যাবো হারা কি দেখা না নেতারা মন্ত্রীরা ঠকায় যায় কেরে তেলে তোমরা খাইবো কেন হারা কি দেখা না হারা কি পুলাকান নি হারা দুধ খায়া পর হইছে না কিটা খায়া পর হইছে না জানো না রাস্তা দেই না কিছু না আচ্ছা আমি তো ঠিক আছে কয় মাস নিয়ে যাবো শুরু না হবে কাছে এগ্রিমেন্ট দিয়ে দেবো না আপনি ও বছর আগেও না खोनादो आंनो गानो सादे कायसे उतरे दे আগেও सेंसो नोंजा खिनियाय उनाव कक खोनाखा आंनो तो करे खोनाखासो आगो आगे आनि कक से गांसबा 15 सिंहल आमानि बागै आबोके टेंटेटिव कितना 4-5 मिनिट टेंटेटिव রাস্তা নাইটা কোন রাস্তা ওই আমরা জামতলা রাস্তা নাইলে পরে তকসে লইয়া চাম্পা থেকে তকসে অবধি মানুষ হাঁটা নাই দিদা আরে মানুষ মানে কাঠেন ভাঙে ডেলিভারি হইলে একটা ডেলিভারি লোক হলে যাও যায় না এখান থেকে তুললে আইন না এখানে আইন না গাড়ি তুললে না এটা সম্ভব নেই দায়িত্ব দায় খাইছি ওকে বড় ফাইমানে সান নং ও আছিনি और मुगत मीटिंग तो आओ बेचार बाचाई बारी हलो अच्छा केवल আমার আগমত ইয়ে তাম সাকা ভিডিও সারবাই ভিডিও সামনা সাকা ইমিডিয়েটলি আবনে একটা ব্যবস্থা সরা খাইদি হয়তো কিটা কাম কে রিপেয়ারিং पर খাইদি না ভিডিও নিজি গো সিকা ইন রাইটিং লিখা tangai aku suka nor orang tesa bola mati himri na bo देखना दे दो पुला जिनिस नोंनि पुला डिमान्ड खा लामा जे हापर खबाय किसिक तमनि आबो इनादिं इमिडिएट ठीक मा खैनाय हेदुआ इमिडिएट आंसो मेरामत खैनाय काम सुरं खा चिनि इंजिनियर सा तो काम सुरं खा गर बनु खाय दुंजा खा दिनै फाइमालिया गारि नस्तङै खानान सिम अब थागिनाय रमनाय प्रो आबो 20 दिननि बिसिङो मेरामत खायनाय जतो कमप्लिट दो ताउते कायसा आंखारनि har tamo insurance ko riklang khaneng tino oro lama kung matui ब्रनि ini buti condition bagi boro ko lama kung mani road block to অনেকক্ষণ जों कबला लेखा किन्तु मेन तीनटा डिमान्ड दं मेन तीनटा डिमान्ड नि ब्रनि गाबो लामा खानि थांगोन आबो रिपेयरिं बे कायसांगे सोलार स्ट्रीट लाइट बे कायसांगे आबो पाका खानि ओमफ्राय तावो अ रोड मेंटेनेंस इंगे जेतु पीडब्ल्यूडी नि होते तत्थमाखा जों इंजिनियर साहेब दङ प्रब्लेम साहेब दङ इंजिनियर साहेब दङ बसाखा काम तो सुरुंखा बिनि प्रनि गारि नसमान कारणे ब्रनि फेमिलिया ओमफ्राय आबो गताय नेक्स्ट 20 दिन बिसिङो आ लामा मेंटेनेंस पाइमानि बिनि कभरि खालामखा बे कायसांगे सोलार स्ट्रीट लाइट आबो जोंनि अलरेडी आबो जोंनि ब्लक प्रशासन आन्डाराव जों रिमानो जों आबो मैक्सिमाम 2 सप्ताह जों बिनि खाना रां प्लेस खायनाय 2 सप्ताहनि बिसिङो जों आबो डेलिभारि फैना आबो ट्रेडानि त्रिपुरा रुराल रिन्यूएबल एनार्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सि ब्लैक टॉप रोड निके जों DPR PM रेसो निबाङैहाय ब्लैक टॉप रोड निबाङैहाय जिरा 3.75 मिटार रोड निबाङैहाय ब्लैक टॉप रोड निबाङैहाय जों DPR सबमिट फैजा जों आबो जे दिनै PM रेसो एक्जिक्यूटिव सेक्टर सालायगा
डिस्ट्रिक्टनि चिफ इन्जिनियर सार नारायणनि आपडेट नाखा ओके बसाव ते किसा एकदम कमप्लीट आपडेट माना मंगिनाय कमप्लीट जे काम शुरू होनानै आमफे समय आनुमानिक 4-5 मास आमफे समय साथ ते आबनो कारे ते tam बर जनजनले कक सागा आबनि पुरो काई किसा एकदम अनेक माइनर छोटो खाटो इश्यूज दङ जेराव जों अब जोंनि दानिं खालि होनाय पाइप फाटे माने अब रोड गाड़ी थांगा के पुरो पाइप प्रेसार रायने DWS नि पाइपलाइन वाटर सप्लाई पाइपलाइन खाटे अब आं के खारि दङ कुनो सुबिदा दरे अब चिकन मकन अब काम अब आसिने टेक्टर अब आं के खारि होनाय अब तो पुरो डिमान्ड तो आसिनो दै डिमान्ड तो सलिया तो जोंनि हेल्थ जों दिन कताल इश्यूज अब जों निजिरानो प्रग्रामनि माध्यमे काम खालामनाय मास सल्युशन माखासे सिनेमुं सार ने सिनेमुं आंनि मुंखै मानस मरासै भिडिअ खुलासि बारा